Good afternoon mga kabidyon panshare. Another day, another race. Ito pala yung pang stock natin patapos ng pinturahan. Bale, paglalagyan na lang na ng ano yan, T-purge. Tapos okay na. Yan. Tapos ito, patapos na din mapinturahan. Yan. Dito na lang yung kulang. Yan, ito na lang yung kulang, yung may red. Yan, yung apakan. Yan. Yan, oh, dilaw na dilaw. Yan, ito na lang kulang. Doon, okay na, paikot. Yan, oh, parang bago ulit. Yan. Ito, paikot yan dyan. Kaso hindi na basa pa. Dito na lang yung kulang. Tapos na to. Lilipat na tayo dyan sa kabila. Ito naman yung pinturahan tsaka ayusin. Yan, thank you.